So mayong udto sa tanan, no. So nata diri karon sa may balansa, no, ni hunong takadali. Kinaatay gikuan, no, kanang naatay gitransact no kadali. So nata diri sa ilang plaza, okay? Unya gikan ta sa atong health orientation, no, sa may Mampas, and then papaulit no para mo take og lunch, okay? So napatay gitransact kadali, no. So nanihunong ta diri no sa ilang plaza nila, okay? So balansa, so makita ninyo ilang plaza nila, no. So nice guys katanan. Na diri ilang kuan, ilang sa man no, ilang fountain, no, ana. Okay, so dito sa ilang ground, no, nice kay sa ilang ground dito, no, kay daghan kay dito kuan, daghan kayo og kanang mga kalapate, no, dove. Okay, so unyang hapon, no, ato tagkuan kanang liptong ta, no. So kita-kita ta unyang hapon, no. Thank you, no. So nata diri sa ilang plaza, okay? So nata gitransact kadali, okay? So kita-kita unya, no, amping ang tanan, and then kita nyo, no, na dito ilang munisipyo, no. Okay, so inana. Okay, so kita tao niya, no, amping tanan. Bye bye, God bless everyone.